নিচে লোক আছে তো Muhus menam kana. যেতে উঠতো না তুলছো নি তুল দাদাও প্রতিবার প্রতি চলাও বনসে উদ্ধার খাইতো খাই না বহুত ফিরে হইছে খাইলে মেডেল লখে বাল থইয়াতলাম এই 9:30-10টা বাজে আমার ছোট ভাই আমারে ফোন করছে ফোন করার পরে কইলো যে এমন এমন ঘটনা হয়েছে ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করছে তারপর আমি বললাম মালিকের নাম্বারটা দে তো মালিকের নাম্বারটা দিল দেওয়ার পরে মালিকের সাথে আমি কথা কইছি কথা কওয়ার পরে মালিক কইলো যে এই দুর্ঘটনা করছে অনেক নিচে গেছে তো আমি কইলাম যে কি হ্যাঁ আসেনি জীবিত তো বুঝছে না তাই না তো লোকটা মারা গেছে তো বডি কি ওখানে আইলে আমরা তুলতে পারুম কি আসে বিষয় বুঝছে না আমরা তো সবাই আইছি তোলার ব্যবস্থা নাই তারপরে আমি বললাম তো আমরা ওখানে আইতাছি তাই না বুঝছে ওখানে আইয়া লাভ নাই এখানে বিকট জায়গা এই সকালবেলা সকালবেলা আমরা আইলাম আর পরে এখানে আয়া দেখলাম দেখার পরে আশেপাশে লোকজনের সাথে কথাবার্তা কইলাম কথাবার্তা করার পরে দেখলাম যে হ্যাঁ কিডন্যাপ হয়েছে এমন একটা আওয়াজ শোনা যাইতেছে এখানে তারপরে পুলিশে আনতে গেছে স্কট দিয়া তো একটু নার্ভাস ফিল আসলো আনার সময় তারা মনে হয় একটু আগে গেছে গা হ্যাঁ একটু স্পিডে আইতে গিয়া সেটা দুর্ঘটনাটা করছে মানে কি কারণে কিডন্যাপ হয়েছে সেই বিষয়ে জানছি কি কারণে কিডন্যাপ হয়েছে এটা তো জানতে পারতাছি না অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত এখানে কাজে গেছে কাজের কোনো সমস্যা হইব বা মালিক হইব এটা আমি জানতে পারছি না এতটুকুই নাম কি নাম প্রসেন সূত্রধর বাবার নাম পরিমল সূত্রধর কেকমাসরা আমবাসা পিএস কি গাড়ি চালাইতো গাড়ি চালাইতো নি এটাও আমি জানি না ডজারে আসলো এই নোনাসরা কাকড়াসরা রাস্তায় কাকড়াসরা থেকে নোনাসরা রাস্তা যাওয়ার পথে গতকাল সন্ধ্যায় একটা জেসিপি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় সেই জেসিপি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়াতে জেসিপির চালক সূত্রধর নাম প্রসেনজিৎ সূত্রধর নামে আমবাসার কুলাইয়ের বাসিন্দা ওনার প্রাণ হারান তো গতকাল থেকেই প্রশাসন এখানকার ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং যারা কাজে যে বরাদ্দ পায় এখানকার রুরাল ডেভেলপমেন্টের পঞ্চায়েতের ঘর নির্মাণের কাজ চলছে সেই ঘর নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে ফেরার পথে গতকালকে এখানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে এবং মারা যায় তো আমরা শুনতে পেয়েছি শুনেই আজকে চলে আসলাম তো চোখের সামনেই বডি রিকভার হলো বডি এখন পিএমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশ জানালো আর কি এই এখন এটা তো কে করেছে আমার কাছে তো না প্রমাণ নেই যদি এরকম কোনো অভিযোগ থাকে যে কেউ যদি কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে আমরা আমাদের ত্রিপুরা মথা তো আমি মনে করি না
কিন্তু আমি মনে করি এখানে কিছু থাকতে পারে আইপিএফটির কিছু সমর্থকরা থাকতে পারে হয়তোবা তারা ত্রিপুরা মথার নাম নিয়ে ত্রিপুরা মথাতে ঢুকেও যদি এরকম ত্রিপুরা মথার নামকে কলঙ্কিত করার জন্য এরকম কাজ করে থাকতেও পারে। তো আমরা একটু তদন্ত করে দেখব, যদি দোষী পাওয়া যায়, কেউ যদি ডেভেলপমেন্টের কাজে যদি বাধা সৃষ্টি করে তা আমরা প্রশ্রয় দেব না। আগের থেকেই আমাদের মহারাজাও বলেছেন, আমরাও বরাবরই বলে থাকি, কোনো কাজে যদি ডেভেলপমেন্টের কাজে যদি কেউ বাধা সৃষ্টি করে তা আমরা মেনে নেব না। তা আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা শক্ত একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। Tini singoro East Teliamura Divisional Committee ni bisingti khai tini singoro kaisa press meet ma asokha tinoro press meet asokma jago manjaka chini East Teliamura Division ni Assistant Secretary Borongganang Kormamoni Deborma yang tongu Organizing Secretary Borongganang Chandramoni Deborma tei chini Division ni Adom Borongganang Sotis Deborma tini singoro press meet ma khlaimani khamoi thangnai 31 tarigo je Mongia kami RD block ni bisingo khobjak nonasora DC village ni je area go je panchayat dalam tanga ni bangai orka kisuta samung solegei tongo jengkhanaka prai 25 লক্ষ ni samung hini khanago block ni trop theke solejak abo samung inge o jorago je samung solei tongma jorago kisu srairok thangai abo je samungsolemano ustop khlaidi hnei je thangai mana khaikha hnei sing khanago tei mana khlaima jago rang prai 2 লক্ষ টাকা rang marnai hnei je dabi khaikha borok ge dabi khlaimani bisingo sing tei khanamkha je JCB driver je Prosenjit Das no hungki tungki laikhafu mane tini bisingo ni rang royangke nungni ni malphungno soksairnai nono yakung sibai toknai bonai toknai hujagai kirigei bo 31 tarik ni horo bo kifili phaimani bisingo lamango prai 200 foot ni je tolago boni malkhung soho khlai bo klai thamani bisingo o jagon boni lagma arikha abo blekhe dukhoni byapar blekhe khairma singsa o gothna bono tei miya 1 tarik November 2021 11 মহারানী পুর ni je ADC ni ngai je thangnai election o batainai borongganang EM Kamal koloi o gotna no tei chini IPF no koksil sakha IPF tiro je Tripura thani mungnagai o rangsa thenaigo jorito tong hni je bos hamani abo blaikhene lasima singsa abo boni kok abo blaikhene tama hunai saya hainbangai jeng obono kok phirogo IPF tirok jokhonte 2018 go সরকার খাইমানি পরে IPF টি Teliamura Divisional Committee তরফ থেকে একটা জায়গানো কন্টেনারনো রাং সামানি করে কাইসা জায়গানো জবরদস্তি খাইগে রাং দিখनै সামানি করে সুবু সাই হাইছি সাগানিबो সুযোগ রইয়া চিনি আरो ইউট IPF টি সরাইরক दङ आबारनोबो जों सुजुग रइया सांगानि बाङै आवाइखे एलकानि हामखाइनि बाङै जों सामुसले रइ दङ जेकुनु साम उस्ताव खांखे जों आबनो थाङै जों जासाइखाइगे जों खुसनागै आबो बाहाय उस्ताव अमहारगे जों जासाइनागै जों सामुसले रइ दङ जों कुनु दिनो जों अमहाय एलकानि हामखाइनि बाङै बादा सिसि जों खाया गाहायनि बाङै जेसिनि कमलकलय जे उकक सामनो बनि कक सामनि आबनो उइद्र खाइ नागानि थु abo boni kok mahai samani lekhine chaya gahaini bangai je komonkoloi je omahai je kok samani o jago sing kisa sini IPF titrop theke sing wan sugui managu je bo kisu jubokrokno bo phai omahai bising teisu chokranto khlaigai ba je kuno samrogo rang sangani rok omahai rok abo ichha khaikangke bo nije sobo jorito tongmano omahai ke sing wan sugu hainmangi bo jorito tongmani bangai no o kok sakana hne sing wan sugu tabok je nuna surani je gotna mani o jago bo haino komolkoloi tongui manu bisingti khlaigai जों खानाखा जे एसोसिएशन कमिटी खाजा खनै जों खानागो उ एसोसिएशन कमिटी र बरनो थांगै उ रांनो 2 लाख टाका रां मासा 2 लाख टाका रां दाबि खाइ हनै जों खानागो गाबो तो जों स्राइ जों कन्टेदारनि खक्तिबो जों खानाखा आबो तिप्रामो थारो फाइगै रां सा फाइगै बा ब्र आबो तो जों साया IPF तिरक साया आबो तो डाइरेक्ट लिबाबेनि नि कन्टेदार बनो सागै दंखौ वानसानो
त्रिपुरा मथानि किसु बरफ फायो आरो जों हुंखि दुंखि फायो रां सा फायो बस पत्र पत्रिकाबो जों खानाखा नुखा आबो किसु नेता त्रिपुरा मथानि नेता लिडार अफ बुं कासाय फाय दङ आबो तो बरक दे खायाबो तो सायमाइया हायफोनो जे ससियेल मिडिया गो जे किसु चैनल गो जों नुबानि के त्रिपुरा मथानि किसु नेता रनि बुं कासाय फाय दङ बा जों न्यूज पेपर गो नुगै दङ आबो तो लोकरक जतन सायमान हायसि गाहाय बाङै अर जागो आईपीएफ तिरक जे थाङै अर त्रिपुरा मथानि मंगनागै अर ताताल हाके सामानि के आबो बेलायखिनो सालिया हानबाङै दायति ओ कक जे सामानो उइद्र खाय नागानि उथुम हनै जों बरं गोनां कमल कलनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खाय गाहाय बाङै तेगायसा आं सागानि मुसुगु जेर जागो आईपीएफ तिरक त्रिपुरानि मथानि बो मंगनागै जे माहायगे सामखाय जे कक सामानि आबो जों लोकरक जतन सायमान आबो बो बरक बो पार्टी बो बदल ताताल कबै जतन सायमान जों ताबो प्राय जागो जों ससियेल मिडिया रावो जों नुगै दङ सीपीएन रक बा त्रिपुरा मथानि मंगनागै सामखायो बा त्रिपुरा मथारक सीपीएन बो मंगनागै सामखायो आबो तो आईपीएफ ति कक साय हायसि आबो बरनि बदलनि बिसिङाव जों खानागै दङ जों थांनाय किसु दिनो बा किसु सालो जों खानाखा जे सिनि बरन गोनां एम चित्तरंजन देबबर्मा बनिजेसो साय दङ सिनि त्रिपुरा मथागो सीपीएन रक कपलङै फाय दङ आबो त्रिपुरानि मथानिबो मंगनागै सामंताङै दङ आबो जों त्रिपुरा मथारक जतनो सियान तंगा नांनाय हुस तंगा नांनाय थानै आबो बनिजेसो साय दङ आबो तो जों साया आईपीएफ तिरक साया गाहायनि बाङै जों आबो न जे बरनि कक जे सामानि आबो पुरापुरिनो बेलायखिनो चालिया गाहायनि बाङै ओ ककनो उइद्र खाय नागानि उंथुम हनै जों कमल कलनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खाय East Teliamura Division Ipft party ngai chini tin press meet achukjak chini East Teliamura Division president tei joto Tripuran no samung tangi tongnai Tripuran chobani senkra rokno hambai tini kisija kok sanani mochungma khe obose thangnai kisu din sigang no nasoran gotona tei gotona mani belakhina hamliya rang sanmani belai hamya karon 2018 ni simi সরকার পরিবর্তননি পরে আইপিএফটি অনেক কিছু জায়গাও ডেভেলপ সামুঙ্গ ইয়াপ্রি সেবই সামুং তাঙ্গি দङ अजा केबुं थानिबो मुंसाबो वानसुक जाकनाय तिरै गै मिया 1 तारिख नुखा जिने एडिसि हापांनि इएम बरंमरां कमल कलय नुनासर गतना 2 लाख रां सान्तिनि आईपीएफटी जरित तंगै मानो हनि जे कक सामानि लेखिनो आसिमी सिंसा कक के अवश्य जे रां सामजाकनाय व्यक्ति कन्ट्रेक्टर बनिजी सावै दंखा सरासरि सावै दंखा आन मोबाइल रेकर्डिंग बो दं सब ककसा अर्थ किछु ताइ परिवर्तन खालायजाकनाय बसाजे करै अन बागै आं कबकनाय सिनि बरं मोनां सार एम कमल कलयनो निनि अकक सामारकनो रसायनाके बेलखेना हामककनाय आईपीएफटी त्रिपुरा हामक्राइन बागै सामुं तांनाय थियासा तांगै थांनाय तांगैबो थांनाय अन बागै आं जत त्रिपुरा हास्तानि त्रिपुरा सारकनो कबुको जों जतनो सायमान